Hi guys, nandito po tayo sa MOA. Kamat-mathematics natin dyan. Nandito tayo sa All Out Sunday! Talales, sumbading tayo. Sama ka na, let's go, let's go. MOA. Ayun ang fountain, no? Hindi masyado makita yung fountain. Ayan guys. Sama kami. Ayan. MOA Arena. Kamat-mathematics natin dyan. Doon ay. Yan, ituturo ko kayo guys. Ayan guys. Nakikita nyo guys ang ating view dito. Yan. Ito siya. Yan ang view. O diba? Yan po yung Manila Bay na po yan. Manila Bay. Ang gandong po yung Manila Bay. Yes. Manila Bay ng buhay ko. May hugot yan. Ito na po ay yung yung ating fountain. Para kami nasa resort pero hindi to resort, to MOA. MOA na may fountain. Yan, yung araw na naman. Guys, see you. Okay, halika na. Bye bye guys. Lagi nyo papanoodin po ang aking mga vlog. Bye bye guys. Intro pasok.